Bisan may bagyo nga ginapaabot, nagsuba gyapon ang grupo sa may barangay Kulyat. Good day mga katambay, nagagaday rin man ang grupo, masuba kano kami sa may Kulyat kadya. Bisan na may bagyo nga ginapaabot, nagpanaw gyapon kay kuno, nami makano ang chimpo kay nagasirak. Amo dyan ginatawag nga, sige birada. Samtang nga kaya. Bali kang July 8 paglidyang video nga dya. Kaso lang, kadya ko lang na-upload, edit kay tama kami kabisi ito sa may Kulyat, kay saka man ang uran. Kaga, wala ta na ito ti signal sa may barangay Kulyat. May mayad lang gani, may wifi ito, Starlink sa may eskwelahan nanda. Bali, nagakalit-kalit lang kami kaagto ito. Kay kung magdamal ang uran, nagauli man kami. Kay Badlayden. Halin kami sa may barangay Manlakbo. Nagpanaw lang kami ipato sa may barangay Kulyat. Bali, darwara naman dya kapuhay. Kagidya pa lang kami banda sa may ubos kang barangay alon. Puhay kami danay kay mahalay man magpanaw. Kag mamirinda kami dya danay kay may balon man ako nga tinapay. Kano mo kana nang yat napay. Pagkatapos ko kaan kang tinapay, naginam ako danay dya kang tubig. Dya lang dya sa binit-binit. Pero malimpyo dya mga katambay, kay halin dya sa may bukid dito sa may babaw. Amo dya ko na sa bukid tamalagaw, bisan diin, like mainam. Basta makita like kang tubig nga lanas. Limpyo ra, kay halin man sa babaw. Basta wala lang iti mga hayop sa may babaw nga ginabuhian. Pagkatapos naman merienda tanan, inay-inay raman kami kapanaw. Kay sambilog lang dyan nga suba, pero kapira mo bisis ta bukon. Bali, amo gali dyan ginatawag nga Kangaranan River, mga katambay. Balubag ta na nga klase kang suba, halin ito sa raya. Bali, sambilog lang dyan tuod nga suba, pero daw halos kapulo mo kabisis ta bukon. Kay nga aman, aliko-liko tanabay, kag bukat man ta nati diretso. Kag idya kami sa suba nag-agi, kay kaya man itabukon. Bali, darwa gali ka opsyon dyan mga katambay. Pwede ikaw sa may bukid mag-agi, mga pagto ito sa may raya, sa barangay Kulyat, yung barangay Busog. Nga kung hindi mo gusto magtabok sa suba. Pero kung nabaw lang man, dyan ko lang sa suba rin kay para shortcut tayo. Kay kung sa bukid ikaw mag-agi, patibay-tibay laman dyan kang ginhawa. Kay parti kang hapo, kung sa bukid mag-agi, taas ang trukadan. Kag durulugon. Kag naabutan din gani kami kang uran. Nagapamaan na si Bagyong Inday. Pag abot naman dyan sa may barangay Kansilayan banda, naguntat man ang uran. Naaluoy maguro si Bagyong Inday, kanaman niya mabasa kami kay daan niya parte ang aman niya balhasalin kay ina sobra ka panaway. Kag logi kita natakagan sa mga imaw nga dyan, lantawan niyo bala. Sandata na may ginadapit, ako tana wala giti ginadapit. Okay lang ra, importante nami ang busay. Okay mga katambay, basi kung may mag-comment man dyan, kag magpamangkot kung sa diin dya ang busay nga dya banda. Kay bisan iwanan ko ka caption, iwanan ko kabatang sa may video ang location, kung sa diin ang sangka lugar nga ra, may kapamangkot yapon kung sa diin banda, kung sa diin. Okay, pamati ikaw ha. Ang busay nga dya, ijaya sa may barangay Kansilayan, Valderrama Antique. Amo dya ang ginatawag nga Bulinaw Falls. Basi may magpamangkot pagid dyan kung paano makaadto sa may Bulinaw Falls. Okay, pamati pagid. Kung halin ikaw sa banwa kang Valderrama, agi ikaw sa may Bulwangan 1. Kung hindi o kalanto kang Bulwangan 1, mamangkot ikaw kung sa di ng Bulwangan 1. Pag abot nimo sa may Bulwangan 1, biyayihan mo ron ra. Agi ikaw sa Basang-Basang Road, tapos Barangay Bunsod, Barangay Manlakbo, kag Barangay Lublab, amura maagyan ni mga baryo. Pero may darawa ka pirilian. Kung halin ikaw sa may banwa kang Valderrama, pwede may ikaw mag-agi dyan sa may New Road, tapos may makita ikaw dyan karanga pasipak pato sa Barangay Pandanan or sa may Valderrama National High School, dan pwede ikaw dyan karang maagi sa may wala. Diretsohon mo lang ra pato ito sa may Barangay Pandanan. Pag abot mo sa Barangay Pandanan, subaan mo kung hindi kaya kang motor, panaw ko gid kara. Panawon mo lang ra pasuba, tapos ang tultulon nyo lang kara ang lubag nga suba. Kay ito sa unahan, sa may unahan man kang Barangay Lublab, may kakita ito kara nga suba nga sinaw kag lubag. Ang sinaw nga ra amor ang Kadyan River, ito ra sa may Barangay San Agustin. Tapos ang lubag nga ra amor ang Kangaranan River, amor ang pasuba dyan sa may Barangay Kulyat kag Busog. Bali diretsohon nyo lang ra suba nga lubag nga ra, subaan nyo ra makita nyo dyan ang busay nga dyan. Amo dyan ang Bulinaw Falls, dyan sa Barangay Kansilayan, Valderrama Antique. Basta pag abot ninyo sa may Barangay Lublab or Barangay Pandanan man, mamangkot lang kamo sa tao kung sa diinda kung paano mag-adto sa may Bulinaw Falls. Kag itudo man anda kamo kara. Kag hindi mo kara magtalang, basta subaan nyo lang nga suba nga lubag nga ra. Ang suba nga lubag nga ra amo lang ra tultulon nyo hasta ito ra sa unahan. Makita nyo gid ang busay nga dyan kay ilmanon man dyan sa may binityang suba. Okay dan, klaro.
klaro eh. Kay maginahinay naman kami pagto sa may kulyat, bali nagpuhay lang kami dyan sa may Bulinaw Falls. Basi kung wala pa ikaw ka-follow kay Tambay Antikin nyo, ilang tawabi dyan sa punta kangaran na. Kung follow gyapon ang nakabatang, pindotaran para nga mag-following din ikaw kaga kung pwede. Paki-share na lang dayon kag like ang video nga dya. Duro-duro gid niya salamat. Kag mayad man ang aman niya pagsuba nga dya kay bag-o lang man ka hubas-hubas gawang suba. Bakat man ta nagitamaan ka dalem. Kung nag-uran kang gabi ati ura kami dayon isuba sa raya. Kag kung gusto nyo mag-agto sa may kulyat sa barangay Busog ati agwantahan nyo yung mga aragyan nga amoy ang magyan ninyo. Kay kinanlan yung gidya kadya ang tutom kang inyong kaugalingan para nyo nga malabot ang barangay Kulyat kag barangay Busog. Kay kung hinahina ikaw kag kurulbaan ko dyan kag manol-manol ka gamay lang dipyas ito ka proton sa suba sa tubig marigos ti mo sa oras kag mas nagabilibid ako dyan sa mga teachers nga nagatudlo sa barangay Kulyat kag barangay Busog. Kay daw ano dyan karaya nga mga barangay naagwanta gin ninyo naantos nyo gid nya magsuba kag saog para lang magtudlo sa mga kabataan. Duro-duro gid nga salamat kaninyo mga ma'am and sirs. God bless gid kaninyo permi kag halong gid sa mga wara pa nakamaan bali ang barangay Kulyat nga ang aman niya atunan kadya bali amor ang baryo nga pangarwa sa pinakamarayo nga barangay ija sa may Banwa kang Valderrama. Kag ano ang number 1 nga pinakaraya nga baryo ija sa Banwa kang Valderrama amura ang barangay Busog. Kag may nakita kami diyang aratilis sa may binityang suba kag kita ng mga duro ng haluto nagapit kami danay kag mamuksi kay tamis man dya kag hambal kang iba bulong kano dyan sa may diabetes. Hindi man gid ako sigurado pero basta mamuksi ta kadya ka magkaan kay tamis dyan nga klase kang prutas. Samtang nagapahuway ang grupo ang iba ta na nagapamuksi. Fast forward nakaabot na kami dyan sa Kamalig Dayan yan dyan sa may bubog bali mapahuway kami danay dyan. Pero sakap rin dyan kang barangay Kulyat bali sa lawod na palang dyan sa unahan pang baryo. Amo gid dyan ang the best no nga kung maglagaw kita sa bukid duro ang mga prutas nga libre. Kay may indyan minggo dyan sa Kamalig Nanda muksi naman grupo kaon dya samtang nagalantaw kang view dya. Amo gid ang advantage kung sa bukid kita maadto duro ang libre kag bakat gid ita nati magastos. Fast forward naman nagkaan ng grupo kay ginbawan kami dyan ni Lolo Narasing ag Lola Bukay. The best gid nga mga malam mabeut kag mabahaw gid kano kami danay antes kami to magtukad sa baryo kay ito kami maturog kag para nga bulong man sa kapoy kag makapahuway. Pagkatapos naman kaon mapanaw rin kami sa may baryo bali ginimawan gid kami ni Lola Bukay kag gabit-bitan na kaldero para nga may gamitan kami ito karon sa aman niya pagtigang paghimos. Kadlaw lang rasanda pero reklamo ronda nga kapoy. Sige lang ikadlaw nyo lang kapoy kay importante sadya taman. Kag idjaran pasilad rin kami dyan sa may baryo kang barangay Kulyat mga katambay. Kag bali amo dyan aman niya day 1 ang pagto sa may barangay Kulyat. Kag pirabala ka oras ang aman niya panaw antes kami makalabot dyan sa barangay Kulyat. Bali 5 ka oras ang aman niya panaw 5 ka oras. Pero may mga puhay pa kami siguro mga puhay naman mga 5 man ka bisis. Hindi ti mo magpuhay nga may mga bahidan kami nga imaw. Pero mga tibay nakalabot man dyan sa barangay Kulyat. Sa liwan basi kung wara pa ikaw naka-follow kay Tambay Antikin nyo lantawa dyan sa punta kangaran na kung follow gyapon ang nakabatang pindotaran para nga mag-following din ikaw. Pagkatapos paki-share na lang dayon kag like ang video nga dya. Duro-duro gid niya salamat. Bye bye. God bless. Abangan nyo lang part 2. Kung ano ang aman niya mga ginpanghimo sa bilog nga 6 kang adlaw dya sa barangay Kulyat. Welcome boarders.